あ、日本人皆様、はじめまして、マリオ・カデロがサンマリノ共和国の大使、外交団長でございます。千玉、富士山の千玉フェスタは、本当におめでとうございます。神道と神社がね、日本の伝統文化とシンボルの非常に大事なことと思いますから、皆さんぜひ神道と神社大事にしてください。神道と神社、日本生まれた。だから縄文時代から神道始まりました。それで神道がとってもエコロジーの哲学と、宗教より哲学は素晴らしい。それで一番古いエコロジーの哲学でございます。だから日本人皆さんの神道と神社が日本の一番大きな財産と思います。だから皆さん大事にしてください。あとサンマリノ神社いつまでもお待ちしてます。一番いい時期、6月最後の土日が日本祭りが神社の祭りに、日本神社祭りになりますから、神社日本しかないから、日本生まれたからね。だから皆さんが毎年お待ちしてますから、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。Ok, en tout cas, je voudrais remercier beaucoup nos amis de Fujisan, Shidama Festa, et d'être venus aujourd'hui à l'ambassade. Nous sommes très heureux de les accueillir à l'ambassade du Burkina Faso. Il faut dire que le riz joue un rôle très important dans l'alimentation des habitants du Burkina Faso. Le riz est très important parce que la plupart des habitants consomment le riz. Et le riz vient d'Asie, mais aussi du Japon. Beaucoup de riz est importé d'Asie et du Japon. Et dans les familles, les enfants apprécient bien le riz. Ils aiment manger le riz, mais on prépare le riz avec de la sauce. On prépare le riz avec de la sauce. C'est une alimentation de base que les gens apprécient beaucoup lors des repas, mais aussi lors des fêtes. Donc, pour dire que le riz est très important. Mais maintenant, pour la culture du riz, effectivement, au Burkina Faso, nous avons des régions où les gens cultivent le riz. Mais le riz a besoin de beaucoup d'eau. Mais ça se trouve qu'au Burkina, on n'a pas beaucoup de pluie. Il pleut pendant 3 ou 4 mois dans l'année, donc ce n'est pas suffisant. Mais il y a des régions où il pleut beaucoup plus et il y a des bas-fonds. Et le riz est cultivé dans des bas-fonds parce que dans les bas-fonds, on peut retenir l'eau. Donc le riz est très très cultivé dans ces zones, comme le Sourou, comme dans l'ouest du Burkina, vers la région de Bobo Dioulasso, vers Banfora, vers Dédougou, vers Bagré. On cultive beaucoup le riz au Burkina Faso dans ces zones-là. Alors, après la culture du riz, ça dure peut-être quelques mois, la culture, et après on récolte. Quand on récolte le riz, les populations dans les villages, les gens font des sacrifices. Avant de manger le riz, quand on récolte le riz, avant de le consommer, les habitants font des sacrifices. Et ils prient pour ils prient les ancêtres parce que la récolte a été bonne. Ils prient les dieux parce que la récolte aussi a été bonne, a été excellente. Donc après, je pense que au-delà de tout ça, maintenant on fait une grande fête pour que les habitants puissent manger, goûter le nouveau riz. Mais je dois dire aussi que le Japon, dans la coopération entre le Burkina Faso et le Japon, chaque année, le Japon nous donne du riz. Il nous donne beaucoup de tonnes, des milliers de tonnes de riz. Et cette année, rien que la semaine dernière, c'était le 9 octobre 2020 à Ouagadougou, l'ambassadeur du Japon
son Excellence M. Kato, et notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Alpha Bari, ont signé ce qu'on appelle un échange de notes, c'est-à-dire un accord pour lequel le Japon s'engage, le gouvernement du Japon s'engage à donner des tonnes de riz au Burkina Faso pour nourrir la population. En fait, c'est du riz qu'on vend à prix, à un faible prix, pour que la population puisse acheter et consommer. Donc, le riz est très très important dans notre pays. Et je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier le gouvernement du Japon pour ce don de riz qu'ils nous font chaque année. Et on appelle ça, dans le langage diplomatique, le KR, le Kennedy Run. Le KR, qui est un don en riz que le gouvernement du Japon offre chaque année au gouvernement du Burkina Faso pour l'aider à nourrir sa population, surtout pour que la population puisse acheter ce riz-là à un prix très très faible afin de pouvoir se nourrir. Merci. Minasama konnichiwa. Watashi wa Kasat Cleveland Gabriel Ethiopia no Tashi desu. Watashi wa Kionen Taowi Matsuri ni Sankashi Utukishi Nihon no Bunko o taiken shimashita. Kotoshu wa Corona no ryoko de Shikai ju ga taihen desu. Timo lainin wa mata minasani airukoto wo inoto imasu. Soshite Ethiopia to Nihon no su inagi e yuko kanke ga Suzuki Masio o inori shite imasu. Minasan konnichiwa. Watashi wa Sainichi Surilanka Taishi Kan no Dairi Taishi Chandana Virasinen to moshimasu. Doso yoroshiku onegai shimasu. これから私のシンガル語で話したいと思います。Japan Sri Lanka Tanah Petikariale වෙනුවෙන් අද අපි දකින ලෝකුරා පැතිරී යන කොරෝනා වෛරසයට ලක්වීමේ ගිය සියලුම දෙනාට නැවත එවන් උවදුරකට ලක් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර එයින් ආසාදනය වෙලා තියෙන සියලුම දෙනාට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවත් ජපානයත් කොවිඩ් වසංගතය ඉතාම මැනවින් පාලනය කොට ඇති බව මගේ විශ්වාසයයි. විශේෂයෙන් තමන්ගේ විනය හොඳට තියාගන්න පුළුවන් තාක්කල් මෙම වසංගතය මැඩ පැවැත්වීමට මහෝපකාරී වෙනවා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ජපාන් ජාතිකයන් විශේෂයෙන් හොඳ විනයක් ඇති කොට්ටාශයක්. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේක හොඳට පාලනය කරගෙන කටයුතු කරනවා. හැබැයි මේ දෙකම මේ රටවල් දෙකම මෙම පාලනකත්වය පුළුවන් තරම් තවදුරටත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යා යුතුයි කියලා මම තරම් විශ්වාස කරනවා. ජපාන් ජාතිකයන් වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපිත් මෙවර ටෝකියෝ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 2020 ඔලිම්පික් උළෙලට ගැන විශේෂයෙන් බලාගෙන හිටියා. අවාසනාවකට කොවිඩ් සංගතය නිසා ඒක කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් මම හිතනවා 2021 දී නැවතත් මෙම ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වීමට හැකි වේවා යන මම තරම් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා කොවිඩ් වසංගතය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා කිරීමට තව කාලයක් ගත වනු ඇති නිසා ICCකේ පවත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙල නව නීති හෝ රෙගුලාසියත් අරගෙන ඒ වගේම පවත්වන තත්ත්වය යටතේ පුළුවන් තරම් පරිස්සමට පවත්වීමට හැකි වාතාවරණයක් ඇති වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තර විශ්වාස කරනවා අපි මේ අනිවාර්යෙන් පැවැත්විය යුතුයි කියලා. ඉතින් ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙනුවෙන්
මම විශේෂයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා 2021 අධිෂ්ඨානශීලී වර්ෂයක් විදියට ආරම්භ කොට කොවිඩ් පාලනය කිරීමෙන් 2021 ඔලිම්පික් වල පැවැත්වීමට පරිසරයක් හදා ගැනීමට හැකි වේවා කියලත් ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් සහ නිලධාරීන් සහ ප්‍රේක්ෂකයන් සියලුම දෙනාට සුබදායි පරිසරයක් නිර්මාණය වී සාර්ථක ඔලිම්පික් වලක් පැවැත්වීමට හැකි වේවා කියලා මම මෙහිදී විශේෂයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.皆様どうもありがとうございました。皆様、こんにちは。在日ウクライナ大使館のビオレタ・ウドウィコと申します。2当初期間で日本とウクライナとの文化関係を担当しております。今、新型コロナウイルス感染拡大で多くの方々が困っています。世界の経済も悪化している状況になっています。とても大変な時期だと思います。ただ、コロナに負けてはいけません。コロナ対策をちゃんととって、お体を大切にしながら、将来に向かって生きていきましょう。皆様のご健康とご活躍を心からお祈りしております。よろしくお願いいたします。